teleported Gerald to General CCG. Eh nga pa, di ko palagay. Talikod ka muna, keeper. Ha? Huwag kang titingin ha. Huwag kang sisilip. Hindi ako sumisilip! James! Wag! Rihanna, ano ba yan? Bakit ganyan kayo kasi hindi mauntog si aling mo yan sa kasisilip niya sa'yo? Oy, walang sisilip ha. Wala madaya. Yun. Yan. Ayan na. Okay, teka, tinggilin ko na yung snow. Changing to clear weather. Hoy! Madaya, doon ka muna sa loob. Dili. Papalit ko to ah. Ay, Rico. Labas muna ako. Wag, keeper. Wait lang. Ano ko din yung ano mo ah? Hoy, madaya, bawal lalabas dyan. Bawal lalabas. Ikaw maglalabas dito. Okay, go na. Go, go, go. Ikaw din susunod ah. Hmm. Video. Ako. Saka dito. Ay, hindi dyan. Dito. At ako. Bruh, you cheating. What the fuck? Dyan. Tatlo. Uy, wala. Yan. Huwag mo sasalita, Diana. Ano, magsulat ka doon sa mat. Tatlong gold. Ha? Tatlong gold. Tatlong gold. Saka Ano ba yan? another white. And goldy and another white. Right? Another white. You got 9. 9. So, gold? 8 correct. No. 9 correct. Diana, stop. Tayo ka po. Isa! Yan. 8 correct. Yay! Ha? 8 correct. Bakit? Oh, alam mo. Tatingin-tingin ka sa cellphone ko. Bawal yan. Yan. Ganito pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wag ka makulit! Isa! Ay, We got 12 correct. 12 12 correct. hanggang 17. 7. Oh! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 12 correct. 12. What the fuck? Uy! Ulit ba? Bahala ka kung gusto mo. Correct ba? Yan. Correct?
13 correct. One, two, three, four, five. 7 correct. 7. Doon ka na. Nanay Siliano. Tignan ko lang. Ba't mo pinadagdag? Keeper. Pinagdagdag mo pa. Goy. Yan. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. 9 correct. 9 correct. Agi. Ano yan? Ano? Ano yan? Wala. Daya kayo eh, madaya. Wait lang. 7 correct. Tanggalin mo kasi, isa lang yung block eh. Ba't tinagdalawa pa? Isa lang. Isa lang yan nga ni. Ay. Tanggalin mo na. Pinag-double mo pa eh. Tanggalin mo na lahat yan. Pinag-double mo pa. Gogi. Gogi. Jace, ba't yan? Ang gawa mo? Keeper, ginagawa mo? Ano kaya dito? Yan. 8 correct. 8 correct. Correct. Hanggang 10. Hanggang 17. Bilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Last one. That is awesome. Uy! Isa. Ay. 8 correct. It's correct. Yan. 8. 7 correct. 6 correct. Tama naman kanina. Uy! Kala ko. Eh, madaya ka. Madaya ka
Uy! Madaga! Madoy ka! Daya ka, keeper. Doon ka, sa loob! Papalitin ko na to eh. Ulitin mo na, hindi ko man alam. Ito, 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 ito. Yan. 0 correct. Yan. 0 correct. Oh! Keeper ka talaga. Sige, so survival kita. Gusto mo? Oo. Hindi mag-survival ko to. Survival ko ngayon. Ibado ka. Hindi ako makapag-fly. Ha? 1 correct. Yan. 1 correct. 1 correct. 1 correct. 1 correct. Yan. Uy, ako. 1 correct. Ako. 1 correct. Ako ka. Badaya! Mapansin talaga to. Yan. 5 correct. Kuya, si Bible mo na. Ate, 6 correct. Isa na tukado. Chismosa. 6 correct. You got 6 diamond. Wait, I know it. Emerald. Netherite emerald. No, in the middle. There. Netherite mo na. Netherite. Yan. Emerald. Wait lang, ako nga. Yan. Yan. At isa pa. Ilan? 6 correct. Isa pa, emerald. Emerald. Yan. Mother na. 6 correct. Una, kilos ka na. 6 correct. Isa! Ay, hindi pala. Ulit. Uy, ako okay. Lapis. Yan. You got 6 correct.
Kapag nag-cheat ka, papatayin kita. Sabi ko sa'yo eh. Yung Bible. Yung Bible. Yung Bible. Ay, alam ko na. Lang, piligtad. Ako nga. Ako nga, piligtad. No targets matched selector. Ako nga, piligtad. Ako nga. Piligtad. Changing to clear weather. Yung ano, emerald na yun na. Yan. 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 Sabad correct. Yan! Ako yung emerald at lapis. Ayun na dyan. Ako pa. Sabad correct. Lapis. Lapis. Iron. Is that good? Yeah. 8 correct. Emerald dyan. Hindi. Dito, diamond dito. You got 9 correct. Yun. At lagay mo pa yung yan. Nice. 9 correct. Yan. 9 correct. 9. 9. James. Ano yan? Oh, patay ka. Patay ka. Doon ka. Ay, alam ko na. Keeper. Keeper. Alam ko na. Yan yung emerald. 9 correct. What the fuck, man? Kaya mo yan. Ito. 9 correct. Uy, tama siya. Daya ka! 9 correct. 9 correct. Ay, Ted yan! Ay, lang. Lapis na lapis. Sad correct. Sad correct. Sad correct. Wait. Fuck, man. Takot kita. 11 correct. Ay, alam ko. Ayan siya, miss you. What the heck? Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 7 correct. Yeah. 7. It's 7. The fuck? Uy, ay, ano pala? Peligtad! Sabi, yung pala yung, ano tayo yung dyan. Yung tama kanina. Ay, sorry. Ah, kuha. Ano to, kuya? Ha? Ano ta? More. Oh, keeper. He got 15 correct. Oh! Malapit ka na. Huwag mo sabi ng cheat. Got 15. Pizza. Wag. O, keeper! Baba! Isa. Wait, ako. Yan.
16 correct. Ay, yo! One last chance. Saan yung ano? Wala pa din. Saan yung ano? Isa? Hindi ko alam. Kuya. Wag, yan na. Isa. Di ka lilibre. Kasama. Di ka lilibre. Jollibee. Ne, tama siya. Saan yung ano isa? It's iron. Sabihin mo iron. 15 correct. Kanina tama. Oh, 16 correct. Ito yan. No, 15 correct. 16 correct. 16 nga ni. Ah! 15 correct. Uy, mali dyan. 16 correct. Uy, alam. I know the answer. The answer. You got it! Yung mahirap. Yung... Go! Ayoko na. Ikaw din, ikaw din. Wait lang, wait lang, wait lang. Ikaw din, ikaw din. Ikaw din, kuya. Sige, dito ako. Dito muna ako ha. Dito ako. Maglagay ka. What the fuck, man? What the fuck? Tapos na? Uy, stand. Ay, ako nga. Mataya ka, kuya din. Kuya lang po yan. Ay, kayo na mag-una. Maglagay ka. Diri, go, 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 go. Igay ka. Uy! Huwag ka magtingnan. No, 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 no! Hey, chill. Naku. Changing to clear weather. Ay, yan na. Yan na. Yan na. Balik ka dito. Ganito gagawin. Kapag nakita mo yung kay keeper yung cellphone niya, anong kulay, sabihin mo sa akin na. Para bigyan kita. Bilisan mo dyan habang maraming space ako. Huwag mo ko tingnan, hindi kita mandati. Sige, ano friend kita sa Roblox. Paki ko. Hershey! 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 Ayan na. Ayan na. Kang lalabas! Oo nga. James Reese! James! Hindi! Alas! Lol! 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 How many guess? One, two, three, four, five. Uy, ako ang kang. Danda lang yan 6, 7, 8, 9, Wala pa. Wala pa. 10. 10? 10 correct. Um, Daya ko na ba? Daya ko naman. di siya madaya. 10 correct. How many guess? 11. 11. How many guess? Baangs ko.
Gig ka lang. Friend kita sa Roblox. Friend kita sa Roblox. How many guess? Kita sa Roblox pagtapos na ito. How many guess? 0. 0. Let me see. Whew. 1. Ulit, ulit, ulit. Ulit. How many guess? Teka nga, gan. Di ako makakita. Ano s- Busog. Busog. Busog pa. Doon ka nga kasi, di ako makatingin, oh. Yan. Wait lang ah. Jackson. Break, 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 break. Red, 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 red. How many guess? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Wait, 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 wait. Wait. You got them correct. Incorrect. Okay, so 1, 2. This is go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Fuck, How many guess? you got all correct. Wow! Let me see. Oh my gosh! Grabe, buti nahulan ko na. Sige, bayan na lang. Mamaya na. Bye, motherfucker. Uy, bunganga mo. Nare-record ako. Oh. Hindi. Bye, guys.